डिपार्टमेंट दागिमा है न खरबा पाजन खलायै बा खलायै स्टूडेंट नंगो खलाय दं गाबो सालो इको जेबाबे गाइडलाइन रखा 1.5-2 घंटा खलायनायनि क्लास खरसा टीचार मा बाहायगोन खलायजागि दं बागलायै दा ओंखाय नायकल अबनो जे जिनि जों बागैरिवो साबो क्लास थानाय बो सब्जेक्ट ना हानाय ओंखाय गाबो हायगोन खलायजाग दं दा बो सब्जेक्ट ना हाजाक दं जोंनो डिपार्टमेंट रुटीन दिखा क्लास 6 होते 8 जरा जेन हानानै रुटीन दिखा बाहायगोन सब्जेक्ट কোনো सब्जेक्ट যেমন ক বড় বা বাংলা অঙ্ক আবো হাকে সালনে কিতে অন্য সাবজেক্ট সাজাবাকে বাগজাক দङ আবো হাকে ন रुटीन मास नांखाटा किते यां क्लास 19 11 12 काय आजे आबो खाय जोंनि जिमा खलायकाता याबो हायता आबो डिपार्टमेंट दिया मानो दङ बेसन गार्जियन मिटिं बो खलायका बेसनो अरो डिपार्टमेंट बता गिजाक दङ जे गार्जियन रखना सया बरनो जों माने কোনো জোর খাইমানি আবো হাইতা যে রখনাই রখরি দङ बोसोराव फायखाना जिनरो खाय जों ग्रुप सोनामका खरबा खाय जे स्टूडेंट अनुसारे 20टा ग्रुप गलायखा কোন ग्रुप खाय 6 জন আর गलाय थाङा ताय गाबो हायखायै ताबुक जरा मियारबो 22 জন আর सिफायो याबो हायता कम न मैडम वो क्लास जिनि फंजाक दं माने बिसोर क्लास जरते वो क्लास जिनि बिसोर क्लास जों 6 नि होते यां 12 जरा न फंजाक दं ना फोरोंजाब जे फायने बनो न जों फोरोङै रह बडि निसिम खुलुम माने चालु खायजाक अबो 20 तारिख सिनि चालु खलायजा 20 तारिख सिनि आदिन सिनि चेंगा आनि मुंखाय सुनालखि देबरमा स्कुल मधुसूदन पारा हायर सेकेंडरी स्कुल लेपुङा ब्लक नांगार ना किचो DN ni additional DN no bocong wai ni phun haika tarpor ko tapso jaratini পঞ্চায়েত কোনো সলিউশন ni ব্লক কর্তৃপক্ষ অঙ্গাই বড় জন্য tapso jaratini পঞ্চায়েত ফাইয়ে কোনো সমস্যা সমাধান বাগে tapso jara ফাইয়ে কোনো কোনো আলোচনা খাইকায়াকো আবর বাগে বেলাইতে চিনি ও গকসভানি জংজালক লাই দংখা যে দ্বিতীয়ত অঙ্কা চিনি ভিলেজ কমিটি जों 1/3 मेजर हिसाबै जों ओ ভিলেজ কমিটিও जों পরিচালনা খাই दं কিন্তু আড়াই বছর মতংকা যে ও যে কতাল সরকার আইপিএটি বিজেপি সরকার ফাইমনি ফলে जों নিয়ম অনুসারে जों যত পঞ্চায়েতনি প্রায়োরিটি হিসাবে जों বেনিফিশিয়ারি ফনংथ নিনি যে কোনো কনস্ট্রাকশনে সামু ফনংथ আবো जों ভিলেজ কমিটি পঞ্চায়েত বডি आचुके जों आबनो रेजुलेशन माध्यमे सिद्धांत प्रस्ताव थे जे जों रुहुमनि आबसे उना तुमनि किंतु तबसे जरा जों डिफाइड थे चिनि इलेक्टेड मेंबर चेयरमैन नि कुनु प्रस्ताव छाड़ा बा सिद्धांत छाड़ा बा रेजुलेशन छाड़ा बरो अमो हाइके तब ब्लक कर्तृपक्षर बा विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट जेमन एआरडीडी एग्रिकालचार फिसारी अमो हाइके बरो विभिन्न बेनिफिशियारि बरो निजिनि इच्छाकृत बाबेके बरो ब्रानि जे हानजाब म जे मुचुतेके बरो हाइ सिलेक्ट हाये बरो अमो हाइके बेनिफिशियारि दिन बरो रि दंनाय अथच आबो जों बरो बासरिक परिकल्पना ग्राम सभा मा खायो बसरो वाइसा वार्ड संसद करे जों ग्राम सभा खायो किंतु गोबां बर' खा पसं बर' राव जोंनो प्रश्न खायो जे चिनि जे ग्राम सभा जे ब्रां उत्थापन खायो जे जों जे बुं रुहुमनि ताम चिनिके बुंख्लाया तांखाय बयनिके बुंख्लाय अमहाय अ आजायो जोंनो संजागो इनके जोंनो संजामन भरे आबन बगे जे जोंनो चिनि अधिकार जों कायसा जनप्रतिनिधि चिनि कुनु अधिकार क्रय जों इलेक्टेड 1/3 मेजरिटी थाबे जों पंचायत चा तमन परे फनो जों तबसे जरा जों मानहानि जों खाइजाव जों लाचिबा सिंचाके जों कायसे जनप्रतिनिधि गई जों तबसे जरा ब्लक कर्तृपक्ष एवं निनि विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट अधिकारी तिनी चिंता माकारे
village committee hejamara ati block ni andara klayo tan bagai tini oro social media rono jong rina ni bai dong kha thanai June 16 tarik chini village committee ni incharge Nirmal Debarma bono 16 tarik transfer khai langmani chini blog video ni hoito sorkari bhabe কিন্তু 16 তারিখ ট্রান্সফার খাইতলাম মনে উলো 23 তারিখ বং তাইসা বর্তমান ওরা যে ইনচার্জ তো বং ইয়াফার ক্লাংনা তমনে হেন ওভার থেকে ওভার খাইনা তমনে 24 তারিখ একে জিম বিনি যে জায়গা পোস্টিং সুনান দাও বং খাইতলাংনা তমনে কিন্তু তাবস যারা জুন ni 16 তারিখ জুন জুলাই tahu Agustus ini 27 tarik untangka tahu sujara panchayat ni je tahu berteman je cini pochin tahu makari village committee je incharge tongai no tahu sujara kuno hand over taking over hayani bagai tahu cini panchayat village committee belai ke public nun bagai jongjal nang tongka tama himale অনেক ডেট ওভার সার্টিফিকেট নিবাগৈ কেবিং মংহা তাই টিসি আর অমহাই গোबां मा প্রায় थांनाय 3-4 मास अमहाय एप्लाइ खायजा डेट सार्टिफिकेट नि ट्रान्सफार सार्टिफिकेट नि आरो वान बागा अमहाय एप्लाइ खायजा तावसु जरा मायाको कायसा बरो ट्रान्सफार नgai बिनि हेन ओभार थायाके তাই কাইসা বর্তমান যে ইনচার্জ দনাই বিনি কোনো বই ইনকা খাতা পত্র বিনি রেকর্ড বন রিয়ান বাগে তাবসু যারা মংসা খাইনানি অমহাই সমস্যা অনলাই দं খাচিনি অগौ সভাव ইনকে চং ব্লগनि ভিডিও नो साहरगा देवनन्दरियान आं पचिन्तम विलेज कमिटिनि भाइस चेयरमैन आइनि yang yak si phasin to chini chairperson Panchami Debarma tai chini member ong tongpayo panchayat bodi member aida toi je tabo kam khajani bini mul kebing mo hungkai iko tabo je chung kaisa janoprotinidhi ke chini kono kok nangya chung kaisa elected chairman ge chung no kono chini kam bad diwoi borong nijini ichake beneficiary selection khai oma hage dilai tonglayo Hambai.